آپ کی خدمت میں ایک شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی ڈاکومنٹری ہے جس سے ہم بقایا حصہ جو ہے پروگرامز کا شروع کریں گے. اس سے پہلے میں صرف تھوڑا سا پروگرام کی ترتیب بتا دیتا ہوں کہ اس ڈاکومنٹری کے بعد ہمارے پاس عمران خان صاحب کی طرف سے ایک میسیج ہے اور ڈاکٹر عاصم ہیں جو چیف میڈیکل آفیسر ہیں شوکت خانم پاکستان کے, ان کی طرف سے ہوگا. اس کے بعد ہمارے جو فرینڈز آف شوکت خانم اسکینڈینیویا کے چیئرمین ہیں, صدر ہیں, وہ تشریف لائیں گے اور بس چھوٹی سی ایک اپیل ہے وہ آپ کے سامنے کریں گے. اس طرح ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں وہ تشریف لائیں گے اور اس کے بعد ہمارے فائنانس سیکرٹری ہیں وہ تشریف لائیں گے. اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ ہم شروع کریں گے. 1 گھنٹے کا پروگرام ہے, 5:15 تک جو ہے ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. تو یقیناً آپ اپنے سب جو اسکرین کے نیچے نمبر دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ رابطہ کر کے چاہیں تو لائیو کال کے اوپر آپ چاہیں گے تو آپ کا سوال لے لیا جائے گا, یا اپنا سوال لکھوا دیں تو وہ ہمارے سامنے آ جائے گا اور ہم اس کا جواب آپ کو دینے کی کوشش کریں گے. تو شوکت خانم کی جو ڈاکومنٹری ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس کے رائٹ نوز سے ہلکا ہلکا بلڈ آنا شروع ہوا. 2-3 ڈاکٹرز سے کنسرن کیا لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا سائنس کا پرابلم ہے, آئی سائٹ بالکل ڈسٹرب ہوگی اس کی وجہ سے. ابھی اس کو بالکل بھی نظر نہیں آ رہا اس وقت سے. جب ملتان سے یہاں لائے تو اس کی ایسی کنڈیشن تھی کہ یہ بالکل ویک سا اور ایسے لگتا تھا کہ جیسا بھی ہمارے ہاتھوں سے جانے والا. جب ہم نے CBC کروائی اور ہمیں پتہ چلا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے, اس دن ڈاکٹر صاحب کے سامنے نا میں اتنا رو پڑی کہ مجھ سے نا خود کو چپ کروانا مشکل ہوگا. یہ گھر میں آئے, کمرے میں بند ہو کر رونا شروع کر دیا تھا انہوں نے. اگر میں اس ٹائم ان کی طرح روتی تو پھر اس کو کون دیکھتا. میرا ایک ہی بیٹا ہے, 3 بیٹی ہیں, اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے بس ایسی کی. میرے اپنے فادر نے مجھے بولا کوئٹ کر دو, یہ سروائیو نہیں کرے گی, فضول میں پیسہ لگا رہی ہو, بیٹی ہی ہے نا. اللہ کرے ٹھیک ہو جائے, اس کو ٹھیک کر دینا, ہمت ہی نہیں ہے کیا کریں. اس نے جو تکلیفیں برداشت کی ہے نا, وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس نے کس طریقے سے برداشت کی ہے. ٹریٹمنٹ کے لیے پیسے بھی نہیں تھے ہمارے پاس. جب میری بچی نے یہ کہا کہ بابا آپ قبر کھودیں اور مجھے اس میں زندہ دفن کر دیں, میں اس وقت ہمت ہار چکا. سب کے بچے اسی طرح صحیح ہو جائیں, ہم تو ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں. جتنے بھی ڈاکٹر تھے وہ ہمیں بار بار تسلی دے رہے تھے کہ تکلیف ضرور ہے لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ تکلیف ختم ہو جائے گی. شوکت خانم ایک ایسا ادارہ ہے جو غریبوں کا سہارا بنتا ہے. یہاں کا سسٹم جو ہے وہ خاصا اسٹرانگ ہے. پیشنٹس کے ساتھ جو رویہ ہے لوگوں کا, امپلائیز کا یا اسٹاف کا یا ہاسپٹل کے لوگوں کا, مینجمنٹ کا, یہاں کام کرنے والوں کا, ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کو ٹیکا لگنا ہے اور میڈیسن ٹائم ہے. سارے ڈاکٹر, ساری نرسیں, سارا عملہ فکر مند ہے اس بچے, ایک بچے کے لیے. یہاں علاج فری ہوتا ہے اور سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں جو مفت علاج کروا رہا ہے اس کے لیے بھی وہی پروٹوکول ہے اور جو پے کر رہا ہے اس کے لیے پروٹوکول سیم پروٹوکول ہے. مطلب ڈاکٹرز یا جو پیرامیڈکس ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ پیڈ والا پیشنٹ ہے یا فری والا پیشنٹ ہے. عمران خان نے جو ہاسپٹل شوکت خانم بنایا ہے بہت بڑی اگزامپل ہے ہم سب کے لیے.
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا عطیہ کہاں دیں جو صحیح طریقے سے استعمال ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ شوکت خانم بہت اچھی جگہ ہے. جتنا ہو سکتا ہے نا اس کا کرے، صرف آ کے ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہ اپنا گھر تک بیچنے کو تیار ہو جائیں گے. اتنا لوگ اتنے تکلیف میں ہیں، اتنا دکھ میں ہیں. یہ تو اچھا بات یہ ہے جو جب پیسہ نہیں دیتا نا پھر غریب لوگ تو مر جاتا تھا. جو لوگ ہاسپٹل کو چلاتے ہیں میں ان کو دعا دوں گا اللہ میں ان کو کوئی تکلیف نہ دے. اگر وہ آدمی میرے سامنے آ جائے جس کے پیسے سے میرے بیٹے کا علاج ہوا تو میں اس کو گلے لگا کے اس کا ہاتھ چوم لوں. عمران خان نے یہ ہاسپٹل بنا کے کینسر کو ڈیفیٹ کیا ہے، اس کے علاوہ ایک جینے کی وجہ بتا دی ہے. بہت اچھا کام کر رہے ہاسپٹل. جی آپ نے یقیناً ویڈیو ختم ہوئی تھی اور عمران خان کی ویڈیو بھی کچھ بولنا ہے کہ وہ کنٹینیو کر دیں. جی ایک امید ہے آپ نے اس کو دیکھا ہوگا ڈاکومنٹری کو، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی سالوں سے سپورٹ کر رہے ہیں، میں ان کو ان سے مخاطب ہوں. اور دوسرا جو ہماری جو ایونٹس ہوتے تھے شوکت خانم کے پیسے اکٹھے کرنے کے فنڈ ریزنگ ایونٹس، میں ان کمیٹی سے بھی مخاطب ہوں. جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے سارے پاکستان کے ادارے متاثر ہیں، گورنمنٹ متاثر ہے، بزنسز متاثر ہیں، اسی طرح شوکت خانم بھی متاثر ہے. تو اس لیے میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں آپ کو شوکت خانم کی پوری سپورٹ کرنی ہے. وہ اس لیے کہ شوکت خانم کے 2 ہاسپٹل بن چکے ہیں اور تیسرا کراچی کا بننے جا رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے. کیوں تیسرے ہاسپٹل کی ضرورت ہے؟ کیونکہ تیسرا ہاسپٹل بھی جتنی کینسر پاکستان میں ہے تیسرا ہاسپٹل بھی کافی نہیں رہے گا. اس لیے ہمیں اس کی کنسٹرکشن جو شروع ہو رہی ہے اس کے لیے ہمیں آپ کی ڈونیشنز کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ زکوٰۃ کی ضرورت غریب مریضوں، کینسر کے مریضوں کے لیے ہے. تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، کمیٹی سے بھی، جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو ہر سال ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں جو کرونا کی وجہ سے ایک ساری دنیا میں ایک عذاب آیا ہوا ہے، اس مشکل وقت میں آپ نے شوکت خانم کے کینسر کے مریضوں کو نہیں بھولنا، اور جو ہم تیسرا کینسر ہاسپٹل بنا رہے ہیں کراچی میں اس کو بھی نہیں بھولنا. شکریہ.
अस्सलाम वालेकुम। मई 2017 में नायला ख़ान और मैं ओस्लो आए थे एक नेटवर्किंग इवेंट के लिए। आप सबसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई। उसके सिर्फ 6 हफ्ते बाद 11 जुलाई 2017 को आपने फ्रेंड्स ऑफ शौकत खानम इन स्कैंडिनेविया नॉर्वेजियन कवानीन के मुताबिक रजिस्टर करवा ली। ये एक इंतहाई काबिल तारीफ़ अमल था और शौकत खानम और हमारी पूरी टीम आपका बहुत शुक्रगुजार है। 2018 और 2019 में बहुत कामयाब फंड रेजिंग इवेंट्स आपने ऑर्गेनाइज़ करवाए ओस्लो में। इस साल भी 27 मार्च 2020 को इसी तरह का फंड रेजिंग इवेंट प्लान्ड था और उसकी सारी तैयारी मुकम्मल हुई हुई थी, जबकि कोरोना वायरस की वजह से उसको कैंसिल करना पड़ा। आप लोग फिर भी नहीं रुके और आपने रमज़ान में ओस्लो में शौकत खानम का वर्चुअल फंड रेजिंग इवेंट फिर भी ऑर्गेनाइज़ किया है। वंस अगेन हम आपकी इस कोशिश को अप्रिशिएट करते हैं। इस साल के शुरू में हमारे जो चैलेंजेस थे वो पिछले सालों के मुताबिक कुछ ज़्यादा थे। हमारे बहुत एम्बिशियस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हैं 2020 के लिए। उनमें पेशावर की जो हॉस्पिटल की फ़ेज़ 3 की कंप्लीशन है वो थी, जिसमें सर्जरी और इंटेंसिव केयर यूनिट वहाँ डेवलप होंगे। लाहौर में हमने नया क्लिनिकल टावर बनाना था, जिससे लाहौर की फ़िज़िकल कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डबल हो जाएंगे। और कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा और शौकत खानम का तीसरा कैंसर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के लिए जा रहा है। जैसे कि आपको सबको पता है, कोविड फरवरी और मार्च में दुनिया भर में फैलने लग गया और आप सब के मुल्कों में, यूरोप में और स्कैंडिनेविया में ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। हम दुआ करते हैं कि आप और आपके ख़ानदान वाले सब खैरियत से होंगे इस दौरान। कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से हमें कई एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़े अपने कैंसर पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमने अपना ICU एक्सपैंड किया और नया कोविड आइसोलेशन वार्ड इस्टेब्लिश किया, ताकि अगर हमारे कैंसर पेशेंट्स इन्फेक्शन के साथ आएँ तो हम उनका ख्याल रख सकें। नेवरदलेस हम अहद करते हैं कि हम इस साल उतने ही कैंसर पेशेंट्स ट्रीट करेंगे इंशाल्लाह जितने हमने साल के शुरू में प्लान किए थे। और हमने एक फ्रंट की बजाय इस साल 2 फ्रंट्स पे जंग लड़नी है, कैंसर के ख़िलाफ़ भी और कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ भी। इसलिए हमें पहले से ज़्यादा आपकी सपोर्ट की और आपके ज़कात और अतियात की ज़रूरत है। मैं ख़ास तौर पे इस्लामिक कल्चरल सेंटर ओस्लो का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले साल उन्होंने ज़कात की मद में हमें एक बहुत बड़ी रकम भेजी और इस साल उन्होंने आपकी मदद की है ये वर्चुअल ज़कात फंड रेज़र जो है इसको ऑर्गेनाइज़ करने में। फाइनली मैं शहबाज साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनके कंटिन्यूअस एफ़र्ट्स 2017 ऑनवर्ड्स से, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम रजिस्टर्ड हैं स्कैंडिनेविया में, और उनकी वजह से जो इतने सक्सेसफुल फंड रेजर्स इन द पास्ट हुए, आज का जो इवेंट हो रहा है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जब हालात बेहतर होंगे तो दोबारा इन पर्सन भी मुलाकात होगी आप सबसे। शुक्रिया। मेहनत करके अपने हिस्से की रोजी कमाएंगे। रोजी ज्यादा हो या कम, आखिर हो जाती है खत्म। मगर एक ऐसी कमाई है नेकी की जो कभी खत्म नहीं होती। तो फिर आज से अपनी कमाई में से नेकी का एक हिस्सा निकालकर सदका जारिया की नियत से अतिया करें, क्योंकि अब बनने जा रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शौकत खानम हॉस्पिटल कराची में। पहले की तरह इस बार भी शौकत खानम हॉस्पिटल की तामीर में अपना हिस्सा डालकर जिंदगी भर की नेकियां कमाएं। तो फिर आओ अपने हिस्से की नेकी कमाओ, शौकत खानम कराची बनाओ। आपने देखी ये डॉक्यूमेंट्रीज और मैसेजेस इमरान खान साहब का और डॉक्टर आसिम का। अब मैं दावत देने जा रहा हूँ एक जानी मानी शख्सियत समाजी सियासी जो कि चेयरमैन हैं फ्रेंड्स ऑफ शौकत खानम इन स्कैंडिनेविया के,
शहबाज तारिक साहब तशरीफ़ लाइए और आप अपना मैसेज दीजिए देखने वालों को. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम. आज से तकरीबन 30 साल कबल जब इमरान खान ने अपने ख्वाब की तकमील के लिए शौकत खानम कैंसर अस्पताल की तामीर के लिए फंड रेजिंग का सिलसिला शुरू किया, तो उस वक्त से नॉर्वे के पाकिस्तानी नज़ादों ने भी अपने अपने तय में हिस्सा डाला. खान साहब ख़ुद 90 की दहाई में यहाँ तशरीफ़ लाए और फंड रेजिंग की. इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जुलाई 2017 में फ्रेंड्स ऑफ शौकत खानम इन स्कैंडिनेविया की बुनियाद रखी गई और उसका जो सबसे बुनियादी मकसद ये था कि दर्द आशनाई है उसको जो है वो आगे बढ़ाया जाए, ख़ुद अपने लिए और ख़ुद वो दर्द रखने वाले लोगों के लिए जो ज़रूरतमंदों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं. हमें 2.5 साल में काफ़ी कामयाबियाँ हुई और अच्छी मुस्बत कामयाबियाँ हुई. इसका जिक्र जो है वो मेरे बाद आने वाले फिनांस सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी करेंगे, तो आपको कुछ तफसीली इसका जायज़ा जो है वो आपके सामने आ जाएगा. अब ये दर्द आशनाई का मकसद ये है कि हमें पता होता है, हम सुनते हैं. यहाँ मैं इंतहाई एहतराम से अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम का नाम लूँगा जिन्होंने एक परचम उठाया, परचम चलाया, फिर खान साहब ने चलाया. हम इंडिविजुअल भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं और उसके लिए ये बुनियाद इसकी रखी गई. कोरोना वायरस जो है उसके बारे में उसने काफ़ी असरअंदाज हुआ एहतियात की सूरत में, और हम देख रहे हैं कि डॉक्टर आसिम ने भी और खान साहब ने भी ये एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि इस वक्त हमें ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत है, ज़्यादा एहतियात की आपकी ज़रूरत है. मैं और मेरी टीम यानी मेरा बोर्ड जो है शौकत खानम इन स्कैंडिनेविया का आपसे दरख्वास्त करता है कि इस चीज़ का ध्यान करें, ख़ास तौर पर इस बाबरकत रमज़ानुल मुबारक में आप अपने अजीज़ो क़ारिब को तलकीन करें और कि बढ़ चढ़ कर ज़रूरतमंदों के लिए वो एहतियात दें. मैं याद दिलाता चलूँ कि शौकत खानम का बजट जिस वक्त कोरोना वायरस अभी वायरल नहीं हुआ था, शौकत खानम का 2020 का बजट 1171 मिलियन नॉर्वेजियन क्राउन. एक ये इतनी भारी इतनी बड़ी रकम है. ये सब आप लोगों की मदद से, जो दर्द दिल रखने वाले हैं उनकी मदद से ये इकट्ठी होती है. तो इसमें कोताही ना करें, इसमें जितना आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें करें. मैं आखिर में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स ऑफ शौकत खानम स्कैंडिनेविया जो है ये 2.5 साल से अपनी मीटिंगें कर रही है और ये 2.5 साल में एक मीटिंग जो है उस पर जो खर्चा आया, चाय पानी का या किसी दूसरी चीज़ का, कहीं आने जाने का, उस आप जो पैसे हमें दे रहे हैं शौकत खानम हमारे अकाउंट्स में, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो पैसे आपकी अमानत है. और अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें बचाए, आपकी अमानत में कुछ भी ख़यानत कर सकें, एक पाई की ख़यानत ना कर सकें. बहरहाल दोबारा रिक्वेस्ट है कि ये मैं यकीन दानी से कह सकता हूँ कि मेरी टीम, मैं और मेरी टीम जो है वो आपकी अमानत में कतई ख़यानत नहीं करेगी. अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर. बहुत शुक्रिया शाह साहब. प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और यकीनन कोई ना कोई सवाल मुमकिन है आपके लिए आए तो फिर हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे जी इंशाअल्लाह. तो अभी मैं आपके सामने बुलाना चाहूँगा फ्रेंड्स ऑफ शौकत खानम इन स्कैंडिनेविया के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं नासिर इकबाल साहब, वो तशरीफ़ लाएँ और नाज़रीन से मुखातिब हों. मेरा सिलसिला जारी उर्दू में रहेगा, लेकिन नॉर्वेजियन में भी सवाल कर सकते हैं. इसका कतई मतलब नहीं कि सवाल नॉर्वेजियन में नहीं हो सकते. जी नाज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तमाम देखने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम. मौजूद नाज़रीन कराम, गो के दुनिया के इस खिते में फ्रेंड्स ऑफ शौकत खानम इन स्कैंडिनेविया की ये तंजीम नहीं है, लेकिन शौकत खानम का नाम बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से पूरी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर इस मुख्तलिफ अरसे में हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया है.
میں اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے ہمارے سابقہ 2.5-3 سالہ کام کی کارکردگی جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا حوالہ پیش کروں گا. ہمارا پہلا پروگرام 13 مئی 2018 کو مرکز ہوا. 6 حالت میں وہ پروگرام ہو اور وہ گو کہ ہمارا پہلا پروگرام تھا, لیکن حقیقت میں لوگوں نے ثابت کر دیا کہ شوکت خانم کے ساتھ لوگوں کی کتنی محبت ہے. اس پروگرام میں پاکستان سے مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد آصف یوسف صاحب جو کہ چیف میڈیکل آفیسر شوکت خانم ان لاہور ہیں, اور ان کے ساتھ ایسوسیٹ ڈائریکٹر مارکیٹنگ مس نائلہ خان وہ بھی آئی تھیں, اور ہمارے پاکستان سے اس تقریب میں شامل مہمان تھیں. وہ سارا پروگرام جو ہے بہت اچھا گیا. اس میں پروگرام کے درمیان میں بیٹ اور بال جو کہ عمران خان صاحب کے دستخط شدہ تھے ان کی نیلامی ہوئی, اور کافی اچھی اماؤنٹ میں لوگوں نے تعاون کر کے وہ حاصل کیے. اس کے علاوہ اس پروگرام میں ہمارے یہاں پر ٹریول ایجنٹ ہیں جو کہ انہوں نے کافی تعاون کیا. ٹریول ایجنٹ کراؤن ٹریول والے ہیں, اور اس کے علاوہ ٹریول انٹرنیشنل ہیں, اور ہمارے ساتھ مشکات والے ہیں. انہوں نے فری میں پاکستان کی ریٹرن ٹکٹ اور عمرہ کی جو ٹکٹ ہے وہ اسپانسر کی, جو کہ قرآن اندازی کے طور پر لوگوں نے حاصل کی. اس کے بعد جناب ہمارا جو یہاں پر کرکٹ کی پاکستانی اور مسلم ممالک کی اور بھی ٹیمیں ہیں, یہاں پر ٹورنامنٹ ہوتا ہے سال اس ٹورنامنٹ میں, یعنی اس ٹورنامنٹ کا جو نام ہے وہ ہے نارویجن پریمیئر لیگ. تو نارویجن پریمیئر لیگ جو ہے اس میں جو بھی ٹیم جیتی تھی اس کو عمران خان صاحب کا جو دستخط کیا ہوا بیٹ وہ ان کو ہم نے دیا, اور اس جگہ پر جہاں پہ جو ٹورنامنٹ ہو رہا تھا ہماری نمائندگی تھی پوری, ہماری ٹیم وہاں موجود تھی اور ہم نے اپنے بروشر وہاں پہ تقسیم کیے. اس کے بعد ہمارا دوسرا فنڈ ریزنگ پروگرام جو ہے وہ 7 اپریل 2019 کو ہوا, جو کہ شی ویڈنگ ہال پیلس ویڈنگ ہال اس کا نام ہے. پیلس ویڈنگ ہال والوں کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کے لیے یہ ہال بالکل فری میں ہم سے کیا, اس کا ہم سے کوئی پیمنٹ نہیں انہوں نے. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پاکستان سے آئے ہوئے جو مہمان تھے وہ شہریار منور ٹی وی آرٹسٹ ہیں, اور ان کے ساتھ مایا علی بھی شامل تھیں. وہ پروگرام بھی بہت بھرپور انداز سے لوگوں نے شرکت میں اس میں کی, اور اسی طرح ہمارے پاکستان سے وہ جو آئے ہوئے ایسوسیٹ ڈائریکٹر نائلہ خان وہ بھی تھیں, اور چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر آسم وہ بھی اس پروگرام میں موجود. اس کے علاوہ ہم نے ہماری جو ٹیم ہے ہم باقاعدہ خود بھی پاکستان میں لاہور شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے اس کا وزٹ ہم نے کیا ہے. ہمارے ٹوٹل 4 ممبر ہیں بورڈ ممبر جو باقاعدہ لاہور ہاسپٹل میں وزٹ کر کے آئے ہیں, اور ماشاءاللہ جو کچھ سنا تھا وہ کر پایا. وہاں پر ہر چیز کا بڑے اچھے سے طریقے سے خیال رکھا جاتا ہے, خصوصاً جس چیز کو ہم نے نوٹ کیا کہ بچوں کا وہاں پر ایسا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے کہ جیسے بچے ہسپتال نہیں بلکہ اپنے گھر میں. اس کے علاوہ جناب میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ شوکت خانم ہر سال قربانی جو ہے وہ اس کا بھی بندوبست کرتے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ سالانہ قربانی اس میں بھی شامل ہوا کیجیے. اس کے علاوہ جناب ہمارا جو پروگرام اس سال ہونا تھا وہ اس کی جو ہم نے ڈیٹ رکھی تھی وہ 27 مارچ 2020 تھی, لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے وہ سارا پروگرام ڈسٹرب ہو گیا. لیکن اس پروگرام کو اسپانسر کے لیے بھی ہمارے ساتھ ہولملیا ویڈنگ ہال والوں نے تعاون کیا تھا, اور انہوں نے فری میں ہم کو اسپانسر کیا تھا. ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمیں بھری. آخر میں عرض کرتا چلوں کہ شوکت خانم جو ہے اس میں آج تک ہزاروں نہیں لاکھوں پیشنٹس کا علاج کیا ہے, اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سے ہمارے پڑوسی ممالک سے بھی وہاں پر آتے ہیں, اور 75% مریضوں کا کیونکہ علاج مفت ہوتا ہے. تو ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کے ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم یہاں سے اسکنڈرینگا میں بیٹھ کر پاکستان شوکت خانم کا دستے بازو بن سکے. بہت شکریہ. بہت شکریہ ناصر صاحب, آپ نے
کافی یوزفل انفارمیشن اپنے ناظرین کو دی ہے. اس کے بعد جن کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں وہ بڑی ہمت حوصلے والی خاتون ہیں اور بڑے جی جان سے شوکت خانم کے ساتھ اپنا جو ہے وقت لگا رہی ہیں. میں دعوت دوں گا ہماری جو فنانس سیکرٹری ہیں شازیہ بشیر, تشریف لائیے. اور شازیہ, آپ کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے سوال ہے جو آپ سے ریلیونٹ, آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں, آپ اس کو جب چاہیں ایڈریس کر دیں. زرینہ سیما صدیقی ہیں آسٹریلیا سے, تو ان کا سوال یہ ہے کہ ہاؤ کین وی پے آن لائن, تو اس کو بھی ذرا آپ بیچ میں ایڈریس کر دیجیے گا. اگر کوئی باہر سے یعنی آسٹریلیا سے کہیں سے بھی ڈونیشن کرنا چاہے تو اس کا کوئی طریقہ موجود ہے تو بتا دیجیے گا. جی شکریہ. پہلے میں ان کا جواب دے دیتی ہوں. السلام علیکم. سب سے پہلے آن لائن جانے کے لیے یہ ہمارے فیس بک کو وزٹ کر سکتی ہیں, FSKS یعنی کہ FSKS.no. اس کے نیچے اگر آپ مینیو کے اندر اگر آپ ڈونیشن کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوگا. ابھی بھی اکاؤنٹ نمبر ہمارا نیچے چل رہا ہوگا سلوگن کے اندر, تو آپ اس اکاؤنٹ کے اندر اپنی اماؤنٹ جمع کروا سکتی ہیں. آئی-بین نمبر اور سوئفٹ نمبر وہ آپ کو ہماری ویب سائٹ کے اوپر سے مل جائے گا. اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں, فون کر سکتے ہیں, تو ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. اس کے بعد میں چلتی ہوں اپنی انفارمیشن کی, جو کہ میں نے آپ لوگوں کو انفارمیشن دینی تھی, اور میں زیادہ نارویجن میں بات کروں گی. Hvis det går greit for deg? Selvfølgelig. Ja. Da setter jeg i gang. Da skal jeg fortelle dere litt om innsamlet beløp i 2018. Eller fra 2018 til hittil. Vi starter med 2018. I 2018 så klarte vi å samle inn et beløp på vi sendte inn et beløp på 18 300 000 pakistanske rupees, som tilsvarer 1 287 kroner 129. Det er i norske kroner. I 2019 så klarte vi å samle inn et beløp på 22 700 000 pakistanske rupees, som tilsvarer 1 390 678 norske kroner. Beløpet som vi har klart å sende i 2020 hittil, det er 3 pakistanske rupees, som tilsvarer 196 110 kroner. Disponibelt saldo per dagsdato, det er 265 885 norske kroner. Som dere sikkert forstår nå, så har vi en stor differanse mellom fjoråret og forfjoråret. Og for at vi skal nå det målet som vi hadde i fjor og forfjor, så trenger vi deres støtte. Skal vi se, da skal jeg fortelle dere litt om administrative kostnader. Vi har per dagsdato ingen administrative kostnader, unntatt VIPS-gebyr, avtaleskjemagebyr og leie av bankterminaler. Info om hvordan dere kan støtte oss, det står under skjermen der. Dere kan vipse oss, dere kan sette inn på konto. Engangsbeløp er alltid fint å ha, men det hadde vært veldig fint hvis dere ville ha liksom benyttet oss av avtalegiroen vår. Det finner dere på vår webside fsks.no. Da går dere inn i menyen, trykker på donasjon, så kommer dere inn i skjema. Der kan dere fylle ut skjema og sende den inn til oss. Og husk at dere kan kun benytte et skjema for et formål. Det gjelder både digitalt og det gjelder papirskjema. Hvis dere vil for eksempel støtte 2 av våre formålene, så kan dere, for eksempel hvis dere vil støtte zakat og sadka, så må dere fylle 2 forskjellige skjema og sende den inn til oss. Jeg vil også påpeke at når dere fyller til digitalt fra Apple eller Android, så er det alltid brannmur på den. Så pass på at dere får kvitteringen helt på slutten. Dere kan også sende fitraner til oss, men da må dere passe på at dere skriver i meldingen at det er fitraner. Eller også sadka og zakat. Skriv gjerne under VIPS-meldinger eller når dere setter den på konto at donasjonen gjelder sadka eller zakat. Da har jeg liksom sagt stort sett det meste. Er det noen spørsmål, så kan dere alltid kontakte oss. Jeg vil igjen takke dere for alt, og håper at dere fortsetter å støtte Shaukat Khanum i fremtiden. Tusen hjertelig takk. Ha en fortsatt god ramadan, og husk oss i deres dua.
Veldig fint. Takk, Asia. Verdifull informasjon, økonomisk informasjon. Du er jo ansvarlig for økonomien i Friends of Shaukat Hanum. Så er det noen spørsmål relatert til økonomi, finans, så kan de rettes til Shazia Bashir. Og spørsmål kan gjøres nå. Om dere ønsker å stille spørsmål live, så er det også mulig. Eller så kan dere sende inn spørsmål skriftlig via SMS, eller at dere bare får skrevet ned spørsmålene, og så kan dere prøve å få svar på de av den dedikerte personen i organisasjonen. Som dere sikkert har forstått, hensikten med dette her er jo innsamling, donasjoner, i og med at korona har ruinert ikke bare arrangementet til Friends of Shaukat Hanum som skulle holdes i mars, men masse annet rundt omkring i verden. Shaukat Hanum er sårbar for slikt, siden de er avhengig av å ha deres støtte fra rundt omkring i verden. Så veldig fint at dere nå benytter denne anledningen, også måneden Ramadan. Da er de fleste muslimer mer gavmilde. Vi håper på så mye bidrag som mulig fra dere. Tidligere så har ikke Norge skuffet Shaukat Hanum, men det håper jeg ikke dere gjør denne gangen heller, selv om vi ikke har anledning til å stille opp med et stort lokale og noen kjente fjes. Hensikten og målet er det samme fortsatt, så nå håper jeg at vi kan fokusere på det. Jeg kan invitere inn Shabaz Aiksa, som er leder, for eventuelt å dele noe med dere, men før han får slippe til, så ønsker jeg bare å dele noe med dere. Vi hadde jo tilavet fra Quran Pak på begynnelsen. Jeg har en liten surat til, eller en ayat fra Surah Al-Baqarah. Jeg tar det på ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن ہر فرشتوں پر کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ جی جواد صاحب۔ جی شکریہ طارق میر، آپ لوگوں نے ہمارا پیغام سنا اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ ہم بھی، ہماری کوشش تھی کہ 27 مارچ کو فنڈ ریزنگ ایونٹ ہو، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے وہ فنڈ ریزنگ ایونٹ جو ہے نا وہ نہ ہو سکا، اور انشاءاللہ جب بھی یہ حالات معمول میں آئیں گے تو ہم کریں گے۔ ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جتنا بھی پرنٹڈ مٹیریل ہے نارویجن میں، اردو میں یا انگلش میں، اس میں ایک تحریر لکھی ہوئی ہے کہ جو آپ کی عطیات ہیں اس پہ اسقاط افرادراک یعنی ٹیکس کی چھوٹ نارویجن قوانین کے مطابق دی جائے گی۔ یہ تحریر واقعی یہ بتاتی ہے کہ جی اس کو آٹومیٹیکلی یہ لاگو ہوگی، لیکن میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ٹیم کی طرف سے معذرت چاہوں گا اور ہم اسے کریکٹ کریں گے کہ ہم لوگوں نے 2 بار یہ اپلائی کیا۔ اس کے لیے خاص طور پہ اپلائی کرنا پڑتا ہے، اس کی مطلب شرائط ہیں۔ اس کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ جو تنظیم یہ افرادات لینا چاہتی ہو اس کے ممبران یا عطا کرنے والے جو ہیں لوگ وہ پوری دنیا سے یعنی پورے ناروے میں میکسیمم جو فلکے ہیں وہاں سے وہ کریں۔ ضروری نہیں کہ وہ عطیہ دیں، وہ اتنا بھی کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ اس تنظیم کو جانتے ہیں۔ اب ہم نے جو 2 بار جو سکنت دی تھی، جو کوشش کی تھی، وہ ریجیکٹ ہوئی۔ اس کی وجہ تھی کہ ماشاءاللہ اوسلو اور جو پہلے گمڑے آکروز ہوتا تھا اسے کافی تعداد جو ہے وہ ہمیں عطیات دیتے تھے، لیکن دوسرے جو ڈسٹرکٹس ہیں یا فلکر ہیں وہاں سے وہ معقول تعداد نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے
کہ ہمارے جو دینے والے ہیں عطیات دینے والے وہ 11 میں سے 10 فلکوں میں سے ہمیں عطیات دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد ہم دوبارہ اپلیکیشن دیں گے اور میں بہت پر امید ہوں کہ ہمیں اجازت مل جائے گی. اس طرح وہ آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں ٹیکس کی فرادراگ ملے گی. میں ایک بار پھر معذرت چاہتا ہوں ان سب حضرات سے جو یہ توقع رکھے ہوئے تھے, اور آپ کی توقع بالکل درست تھی, اور چند ہینڈ میل سے ہمیں آئے, چند لوگوں نے ہمیں ڈائریکٹ بتایا, پوچھا بھی, ان کو ہم نے جواب دینے کی کوشش کی. انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس سال میں ہمیں یہ اجازت مل جائے گی. ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگوں کی امداد کے ساتھ یہ جو شازیہ بشیر نے بتایا کہ ہم لوگوں نے کتنے کتنے پیسے جو ہیں وہ جمع کر کے پاکستان ارسال کیے, یہ سب آپ لوگوں کی مدد کی وجہ سے ہوا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی خاص طور پہ آج کل کے حالات کے مطابق بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. بہت بہت شکریہ. جی شکریہ شاہ صاحب, یہ ایک ضروری وضاحت تھی جو آپ نے کی. Takknemlig for at vi fikk denne avklaringen, for jeg også har sett at det har dukket opp et spørsmål i forbindelse med akkurat dette. Og det er jo en person vi kjenner som også har stilt det spørsmålet, så en avklaring var veldig viktig. Det er ikke noe som mangler fra organisasjonens side, det er myndighetene som ikke har godkjent søknaden foreløpig. Men kan vi forvente at den blir godkjent nå i nærmeste fremtid, eller er det fortsatt? Inshallah, det vil skje i løpet av 2020. Fordi da får vi fradrag bare kun for de som blir betalt i 2020. Bra. Og vi skal følge opp selv. Vi har også e-mailadresser og fødselsnummer via avtalegiro. Men vi skal kontakte enhver som vi har adresse, med enten med post eller via e-mail. Men på alle de som betaler via VIPS, da får vi ikke tak i hverken telefonnummer eller e-mailadresse. Jeg kan bare oppfordre کہ اگر وہ لوگ اپنی ای میل ایڈریس میسج کے بلاک میں لکھ دیں, جس طرح آپ لوگ لکھتے ہیں صدقہ ہے, زکوٰۃ ہے یا فطرانہ ہے, تو اس میں اگر وہ ٹیلیفون نمبر بے شک نہ لکھیں لیکن ای میل ایڈریس لکھ دیں, så det vil hjelpe oss veldig mye. Ja, det som for dere som ikke er kjent med det, når det er bedriftsvips, så fungerer ikke det på samme måte. Personlig privatvips, der får man telefonnumre, men på bedriftsvips så får man ikke telefonnumre. Så veldig fint at dere deler den informasjonen. E-postadresse er viktig. Lurer også på, når du var inne på det med avtalegiro, hvor viktig og hvor stor del er det av donasjoner som er avtalegiro? Bare for å få lagt til, jeg støtter også ikke bare Friends of Shocktown, men andre. Det merkes jo nesten ikke. Det går en 100-lapp eller 200-lapp ut av kontoen på en bestemt dato. Det er en veldig fin ordning. Hvor stor del er det av donasjoner dere får igjen? اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اللہ تعالیٰ کے سو میں تو 2, 3, 4 بندے تھے. جو آخری اس مہینے کی اوورشکت ہے اس میں ماشاءاللہ تقریباً 90 افراد جو ہیں وہ باقاعدہ وہ اس میں پیسے دے رہے ہیں, اور یہ تقریباً 25 اور 30 ہزار کراؤن ماہانہ کے حساب سے ہمیں مل رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی خاصی تعداد ہے. ابھی بھی ہم لوگ, میں بورڈ کی طرف سے یہ کہوں گا کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں, آپ کو پتہ یہ فری ویلی آر بائد ہے, اور اس میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں. ہم ابھی تک ہم نے گول جو سیٹ کیا ہوا تھا اپنے ذہنوں میں, ہم وہاں تک پہنچے نہیں, لیکن یہ گول بھی آپ لوگوں کی مدد سے. آپ نے بات کی وپس کی, میں کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, میں آپ کو بتا چلوں. میں پہلے آپ گول 1000 لوگوں کا تھا. گول 1000 لوگوں کا تھا. انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی زندگی دے گا کہ ہم یہ 1000 لوگوں کا گول پورا کریں گے. میں جب شروع میں اور ہماری فنانس سیکرٹری جو ہیں وہ ہم اوورسیک دیکھتے ہوتے ہیں ریگولرلی. اچھا, میں کئی بار دیکھتا تھا کہ ایک صاحب ہیں جو 20 کروڑیں بھیج دیتے ہیں, 25 کروڑیں بھیج دیتے ہیں. میرے ذہن میں آیا کہ آخر یہ کیا فلسفہ ہے, لیکن سال کے بعد مجھے وہ فلسفہ سمجھ آیا کہ اس میرے بھائی نے یہ 10 اور 15 اور 20 کراؤن جو بھیجے تھے وہ 7,500 کراؤن بن گئے ہوئے تھے. اور وہ جو بات سمجھ آتی ہے کہ عام ورکر ہے یا ویسے بھی ہے,
آپ ایک جگہ پہ 7,500 کراؤن دیتے ہیں, آپ ایک جگہ پہ کیا کہتے ہیں 20 پہ, اور آج بھی کم از کم 10-15 افراد ایسے ہیں. اور اس وقت ایک صاحب ہیں جو باقاعدہ بینک اکاؤنٹوں میں 15 کراؤنیں بیچتے ہیں, وہ دن میں وہ 3-3 4-4 بار بیچتے ہیں. اور آپ سے سوچ لیں اگر ایک دن میں 3-3 4-4 بار جب بندہ 15 کراؤن بھیج رہا ہے, 60 کو 30 سے آپ ضرب دے دیں 1800 کراؤن بنتا ہے. اور صورت یہ ہے کہ اس 1800 کراؤن میں اگر وہ ایک دم دیں تو شاید وہ کیا کہتے ہیں وہ حصہ بنے. Det er viktig å få sagt at hvis det er noen der ute som er interessert i å joine oss, delta i dette flotte arbeidet som Friends of Shaukat Hanum gjør, så er det bare å ta kontakt. Det er jo jaza for alt man gjør for veldedighet og menneskeheten rundt omkring. Vi har ikke så veldig mange minutter igjen. Jeg lurer bare på om for å få avklaring på en ting. Jeg håper at denne koronaviruset gir seg, hysteriet gir seg. Er det noen mulighet for at det blir et stort arrangement i løpet av 2020 for Friends of Shaukat Hanum her i Norge, i Oslo? Vi vil det. ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا پروگرام ہو, تو لیکن ممکن ہے کہ ہم جس طرح یہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے اس میں کریں. میں ایک چیز کا مطلب کریں, اور یہ ڈیفینیٹلی ہماری خواہش ہوگی. میں بآخر میں اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور میں اپنی پوری ٹیم کا تعارف کروانا چاہتا ہوں. 2 شازیہ اور کیا کہتے ہیں ناصر صاحب کو آپ نے دیکھا. ہمارے ساتھ جو ہماری وائس چیئرمین ہیں وہ ہیں وجیہ نذیر, ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں. ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں شاہد جمیل صاحب, وہ بھی ہر ماس پہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. پھر محمد فیاض ہیں جو ہمارے بورڈ ممبر ہیں, اور کیا کہتے ہیں ارشد فخر الدین صاحب سینئر ایک ممبر ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھی تصویریں دیتے ہیں. بانو شوکت علی دوارا ہیں, اور سید مبارک احمد بھی ہمارے وارا ہیں. تو آخر میں یہ درخواست ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, اور ابھی تک کا جو ہمیں کنٹریبیوشن ہوا ہے اس کے لیے جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو یہ 9 بندوں کا بورڈ کام کر رہا ہے, ہمیں نئے چہرے چاہیے, ہمیں نئے لوگ چاہیے. یہ ہر بروشیر میں ایک ٹیلی فون نمبر ہے, وہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے, مجھ سے کانٹیکٹ کریں. آپ جس طرح جس فیلڈ میں چاہیے, اور نوجوان چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس بیچ میں آئیں. یہ خان صاحب نے جب کام شروع کیا تھا تو اسکول کے بچوں کے ساتھ شروع کیا تھا. اس وقت تو ڈیفینیٹلی 100 کراؤن کا تو ٹکٹ نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے 1 روپے کا ٹکٹ ہو, اور واقعی تھا بھی. اس سے شروع کیا تھا. ہمارے اسکول کے بچے یعنی جوان خواتین و حضرات اور دوسرے جتنے بھی آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیں تو بالکل مطلب بغیر ہچک کے آپ یہ ٹیلی فون کریں. 930 63 545 ہر ہمارے مٹیریل پہ یہ ٹیلی فون لکھا ہوا ہے. جی میرا خیال ہے بڑی اچھی بات ہے اگر آپ اس چیز کے لیے ویلکم دیں گے. Spesielt unge. Det vil altså gi dere et større nettverk. میرا دل تھا کہ اپیل دوبارہ ہو جاتی, لیکن آپ لوگ سمجھ رہے ہیں, og jeg er sikker på at dere er klar over hvor viktig dette her er for Shaukat Hanum i den spesielle situasjonen på grunn av korona. Men vi ser ut som vi har lite tid igjen, og vi ønsker jo egentlig å avslutte dette med en dua til slutt. Vær så snill og vurder Shaukat Hanum i deres donasjoner som dere har gjort før, og kanskje enda mer, og det er jo enda viktigere nå siden Shaukat Hanum på den tradisjonelle måten ikke er i stand til på grunn av korona å holde disse innsamlingene rundt omkring i verden. Dere kan jo tenke dere, det ble nevnt flere hundre millioner norske kroner som var budsjettet for Shaukat Hanum.
Shaukat Khanum Lahore er jo der det startet, og så har Shaukat Khanum åpnet et sykehus i Peshawar, og det største kreftsykehuset som nå er i ferd med å bygges, det er i Karachi. Det er jo den største byen med en befolkning på noen og 20 millioner. Så rekk ut den hjelpende hånden dere har, og dette kan dere jo se om igjen. Det vil jo være tilgjengelig på Facebook, kommer til å dele det om igjen. Informasjonen dere trenger for å donere, den er der. Nå har jeg ved siden av meg generalsekretæren til Friends of Shaukat Khanum, Shah Jamil Saab. Vær så god, velkommen. Er det en appell du ønsker å gjøre, eller skal vi avslutte med en dua allerede nå? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिल्कुल जी, शुक्रिया बहुत बहुत जी. मैं सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ शौकत खानम इन स्कैंडिनेविया की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ. उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम को अरेंज किया और हमारे साथ जितने लोग मुंसलिक हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा. और इसके अलावा आपको मैं बताऊँ कि 2 साल जो वर्किंग है उसमें दिन रात जो लोगों ने काम किया उसका भी शुक्रिया, और पैसे जो डोनेशन आपके हमें मिलते हैं और उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हम लोग अमानतन और दयानत के साथ एक एक रुपए की, एक एक क्राउन की बड़ी तसल्ली और ज़िम्मेदारी के साथ जो है ना वो हम करते हैं, इसकी ट्रांसफ़र करते हैं, और हम कोई भी इसकी चार्ज हम नहीं करते. हम बिल्कुल फ्रीविली काम कर रहे हैं सारे. और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस्लामिक कल्चर सेंटर का, जिन्होंने हमें यह मौका फराहम किया, और उनके इस बेपनाह प्यार और मोहब्बत का हम दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं. और उम्मीद करते हैं कि हम इस तरह के अपील जो है ना फर्दर भी हम भी किया करेंगे. चूँकि वायरस की वजह से हम लोग अपना प्रोग्राम कैंसिल कर चुके हैं. ये मार्च में जो था वो हम कंटिन्यू नहीं कर सके, तो उस गैप को कवर करने के लिए हमने फिर रमज़ान का जो महीना है उसको हमने सोचा कि हम एक छोटा सा एक इवेंट कर लेते हैं, ऑनलाइन अपील. जैसे जैसे ये वीडियो दुनिया के कोनों में फैलेगी, हम लोगों ने बहुत सारे ग्रुपों में, फेसबुक के भी और व्हाट्सएप के ग्रुपों में भी हमने पोस्ट शेयर किया है. तो जिन जिन लोगों को जहाँ जहाँ भी ये नज़र आती है पोस्ट, आप इसको देखें. आप ऑनलाइन हमारे जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे भी जाके स्मॉल डोनेशन भी कर सकते हैं, या कोई बड़ी अमाउंट भी कर सकते हैं. हमारा वेब पेज भी है www.fsks.no पे भी जाके हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं आप पे भी जा कर सकते हैं. और हमारा जो फेसबुक है शौकत खानम नॉर्वे, वहाँ पे भी जाके हमसे आप रब्ता कर सकते हैं. तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जहाँ पे आप आके हमें आप कनेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा मैं आपको एक मैं बताता चलूँ कि हमारा चूँकि फ्यूचर में हमने बड़ा लंबा इसको लेके चलना है, तो मेरी जो यूथ की जो जनरेशन है यहाँ स्पेशली जो लोकल है, मैं उसको बड़ा रोशन उनके पेशानियाँ और आंखें मैं देख रहा हूँ कि इतनी चमक है उनकी, तो उनको मैं वेलकम करना चाहता हूँ. आप बिला झिझक, जिस तरह चेयरमैन साहब ने भी पहले एक अपील की, मैं दोबारा फिर आपको वेलकम करता हूँ. आप लोग बड़े एनर्जेटिक हैं. हम लोग 2-3 ग्रुप्स में भी देख लें, हम लोग जो जितने फेसबुक के ग्रुप्स हैं, या वैसे जो हम पर्सनली जो अंगेज हैं, जो सियासतदान हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, या जो वैसे रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो अंगेज हैं मुख्तलिफ मसाजिद के साथ, तो मैं उनको भी जो है ना वो अपील करता हूँ कि आप लोग जो है ना इस ऐसे काज को जो है ना वो ज्वाइन करें. ये बिल्कुल इसमें कोई सियासी कोई वबस्तगी नहीं है, कोई सियासी रंग नहीं है. ये इंसानियत की खिदमत के लिए हम जो काम कर रहे हैं. मैं खुद शौकत खानम में 2-3 दफ़ा कि मैं जब से ये जनरल सेक्रेटरी का मेरे पास ये ओहदा है, मैं 2 दफ़ा वहाँ पे गया, तो मैंने उन लोगों के साथ देखा, उनको मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो कितनी एक मुश्किल माहौल में वो बच्चे जो है ना वो अपना इलाज करवा रहे हैं. और जो सबसे इसमें ख़ास बात है वो ये है कि 2 बेड पे अगर एक बच्चा 2 बेडों पे हैं लड़सी, तो उन दोनों को आपस में फ़र्क नहीं पता चलता कि कौन पेड है और कौन जो है वो उस चैरिटी पे आ रहा है, चैरिटी पे उसकी हो रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है. तो ये बड़ा एक नोबल काज है. मैं खान साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ. उनकी लंबी ज़िंदगी के लिए भी हम दुआ करते हैं. और जो वायरस की वजह से जो अनसर्टेनिटी और जो हालात जो इस मुश्किल का शिकार है, हम सब मिल के दुआ करते हैं कि मौला करीम हम सबको हिफ्ज़ मान में रखे, और ये जो हम सबको शादो आबाद रखे. और हम लोग अपनी कोशिश करेंगे कि हल्का फुल्का जो है ना वो साथ में डोनेशन करते रहें, रोज़ाना की बुनियाद पे, हफ्तावार, महीनावार, वट एवर यू वांट टू
टू डोनेट। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सब से कि आप इस महीने के जो आखिरी ये जो रह गए दिन, आप इसको बिल्कुल सादत की घड़ियां समझें और ये चंद दिनों के ये जो इबादत के हमारे दिन रह गए हैं, इसको हम ज़रा फितराने की शक्ल में भी हम लोग जो डोनेट कर सकते हैं, या हमारे जो ज़कात का जो आखिरी पोर्शन है, गो के ऑलरेडी हम सब ने बड़े बड़े अच्छे जो है ना वो चैरिटी कर चुके हैं, लेकिन जो बंदे रह चुके हैं या जो बंदे कर सकते हैं अभी, वो अभी डोनेट कर सकते हैं। हमारी लाइव भी है, ऑनलाइन भी है, हमारी डोनेशन कैंपेन भी चल रही है, और इसके साथ साथ हम विप्स पे भी हैं। विप्स में छोटी छोटी भी आप कर सकते हैं और काउंटू में आपको बड़ा फिगर भी दे सकते हैं। तो आखिर में मैं इसको मेरा हले वाइंड अप करूँ। मैं जी, मैं सिर्फ आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ। ओवर टाइम पे हम इसके लिए माजरत चाहते हैं। वो ज़रूरी है, अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि शौकत खानम के साथ किसी का कोई इख्तलाफ होगा, लेकिन अगर किसी का है तो मैं सिर्फ उसके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जब शौकत खानम में कोई मरीज़ आता है तो ना उसकी ज़ात देखी जाती है, ना उसका फ़िरका मज़हब देखा जाता है, ना उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन देखी जाती है, सियासी वाबस्तगी नहीं देखी जाती। तो फिर हम क्यों इस बात को देखें कि उसके साथ इमरान खान क्योंकि अटैच है और वो क्योंकि तहरीक इंसाफ के हैं, इस चीज़ का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। शौकत खानम सबके लिए खुला, मैं खुद गया हूँ और यकीन करें कि वो उस एहसास को आप अल्फाज में बयान करना बड़ा मुश्किल है कि जब आप उस शौकत खानम जहाँ दीवार पे लिखा उसके नीचे खड़े होते हैं, जब क्योंकि मैं अंदर हो क्या हुआ था तो इतना असर करती है वो चीज़ आपके ऊपर। तो ये भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, अगर आप लोगों को मौका मिले तो आप शौकत खानम का विजिट भी करें और देखें वहाँ पे कैसे काम हो रहा है और आपके पैसे जो हैं किस तरीके से वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। इसका इख्तिताम एक छोटी सी दुआ पे कर देते हैं कि अल्लाह आप सबको, सुनने वालों को, देखने वालों को, और डोनेट करें या ना करें, अल्लाह आपको कोरोना से महफूज रखे, आपके अहल वयाल को कोरोना से महफूज रखे और आपके अहल वयाल को कैंसर से भी महफूज रखे। आप बहुत शुक्रिया। बहुत Tack för alla där och tack Friends of Shaukat Khanum in Scandinavia.